Unsa man? Anak ta? Unsa ya anak? Anak-anak gun. Anak. 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 Te pido un beso, pensándolo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace boom. Sabe que esa beba está buscando de mi boom. Ang tunay na maganda, kayang hindi kumurap ng 20 seconds. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, Pucha, ate, huwag mong pilitin. Dame un grr, ¿Un qué? un grr. ¿Un qué? Dame un tu, ta, tu, ta, tu. Ok. Dame un grr, ¿Un qué? un grr. Sa online ako gwapa. Pero sa personal, importante buhi. Nais ko'y muling makita ka. At sana ay muling mahagan pa. Pilit ko mang limutin ay ikaw. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. And if you hear this sound, then go and bend your back. Go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. And if you hear this sound, then go and bend your back. Go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad. Balik sa Manila, ako ay nananabik. Mabaliw-baliw ako sa kanyang mga halik. Okay lang, di maiwasan na mamiss paminsan-minsan. Pero pag kami nakita, aking panggigigilan, di ko siya titigil. Balik sa Manila, ako ay nananabik. Mabaliw-baliw ako sa kanyang mga halik. Okay lang, di maiwasan na mamiss paminsan-minsan. Pero pag kami nakita, aking panggigigilan, di ko siya titigil.